नमो नमः मंत्रणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायुषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय कुन्दयते भक्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिन व्याधिनीनां पतये नमो नमः कुकुबाजनिषङ्गिने स्त्रीणानां पतये नमो नमो निषङ्गिनेषु तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो परिधराजारण्यानां पतये नमो नमः सृगाभिभ्यो जिगागुं सद्भ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो सुभद्भ्यो कञ्जरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेषणे गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः शुभद्भ्यो तन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च वो नमो नमः आगच्छद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविधन्तेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यस्त्रिगुम्मतेभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्याकुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः कर्तृभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलानेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो